just look at that Dato'. Penjelajahan angkasawan ke angkasa lepas is not just about science. We try to fuse science, Islamic and arts at the same time. That's the reason when we went up to space, it's not only focusing on science. We tried to bring baju batik, we tried to make some drawings. In fact, I wrote some saja, I wrote some short stories and so on. And on Islamic point of view also, we were working with Jakim untuk cara-cara beribadah di angkasa lepas dan di kilometer. Tapi our point is to set angkasawan is not just about science, but it's also a fusion of arts and also Islamic to share with everyone all over the world. Okay, Dr. Syed. Dr. Syed dia kata mengenai Jakim. Kita juga rata-rata di sini mengetahui bahawa sebelum Dr. Syed pergi ke angkasa lepas, Jakim sendiri ada membuat satu panduan khusus untuk beribadah di angkasa lepas. Dan kita juga perlu ingat bahawa Dr. Syed merupakan angkasawan Islam yang keempat. Angkasawan Islam yang keempat pergi ke angkasa lepas. Jadi mungkin Dr. Syed sendiri juga memberi interpretasi yang berbeza dengan angkasawan yang sebelum ni. Kerana Dr. Syed berpuasa di sana dan kita juga ada mengadakan panduan untuk bersolat di sana. Mungkin Dr. Syed boleh kongsikan sedikit bagaimana Dr. Syed bersolat dan berpuasa di angkasa lepas. Kerana ramai rata-rata hari ini tidak mengetahui bagaimana nak solat di angkasa lepas. Salah tu I'm actually the 9th Muslim that has gone to space, and there's only 8 of them who has gone before. But Malaysia is the first country that comes out with the guidelines on how to beribadah di angkasa lepas. In fact, Malaysia, kita memanggil semua mufti-mufti seluruh dunia ada bersabi dan sebagainya dan berbincang dan menghasilkan an 18-page book on how to beribadah di angkasa lepas. And as you all know, setiap 45 minit matahari akan naik di ISS dan setiap 45 minit matahari akan gelap. Dan kalau ikutkan kita kena semayang 80 kali sehari. So Jakim has come up on a decision. Kita semayang ikut waktu tempat pelajaran. Maksudnya kita masih semayang 5 kali sehari mengikut waktu di Kazakhstan, iaitu subuh, maghrib, isyak dan sebagainya. Kami bersemayang instead of facing the Kaabah, kita mengarah ke bumi. Dan as you all know, air is very precious in space. Jadi kita bertayamum, walaupun tak ada debu, we just menepuk dinding sebanyak 2 kali. Tepuk sekali, sapu ke muka, dan tepuk sekali lagi, sapu ke kedua belah tangan. Dan ketika bersemayang, kita kena strapkan kaki kita. Kalau tidak, kita akan melayang-layang. Dan kita tidak boleh sujud terlalu lama. So I tried that once. I sujud lama and I will start floating going upwards. So ini semua telah direkodkan dan diambil gambar dan I'm hoping to share with all Islamic people all over the world. This is how we pray in space. Jadi puasa pula pun seperti semayang kan? Ya, waktu puasa masih iaitu waktu di Kazakhstan. Tapi perasaan saya ketika berpuasa di angkasa lepas adalah sesuatu yang begitu menyeronokkan. I didn't feel hunger, I didn't feel thirsty or whatever. I feel so peaceful, I feel so relaxed, and it was sesuatu yang begitu mengasihkan. Jadi bagaimana pula kenapa somehow I like that word, mengasihkan. Tak ada apa-apa masuk lain sebalik itu, berpuasa kan? Saya nak tanya kepada doktor, bagaimana pula berhubungan dengan bumi ketika itu, komunikasi dengan kami di Malaysia, dan doktor sendiri pernah berkomunikasi bersama dengan yang berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Raja Mak Kawin. Bagaimanakah perhubungan itu dapat dilangsungkan? Mungkin mengambil masa yang agak lambat dan juga terlalu sukar untuk kita berhubung dengan kami yang berada di bumi. Okay, ISS ni dia ketinggian dia cuma 400 km daripada bumi. In fact, kalau you tengokkan internet, you can actually see the ISS from Earth, from Malaysia or wherever. But Malaysia is at the equator, so it's very cloudy, so it's very difficult to see the ISS. But when you're in Russia or whether you're in US, you can actually see the ISS passing by. And cara berkomunikasi. In fact of space, I'm having this short-term memory now. Mr. Sangga is a ham, we are ham amateurs radio. So setiap kali melalui territory Malaysia, kita
kita boleh berhubung, berkomunikasi dengan pelajar-pelajar di Malaysia. Jadi kami telah mengambil 5 sesi di sana to communicate by using ham amateurs with the students on Malaysia. And I also did a live communication with our Prime Minister of Malaysia, with Dato' Sri John Judges, and also I think with some students with the Deputy Minister of Science and Technology. So tapi masalahnya setiap kali apabila kita melalui Tariff-Free Malaysia, cuma masa tu je kita boleh berhubung dengan ham radius di bawah. Selalunya mengambil masa 8 hingga 10 minit.